بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وما محمد ما كان محمد وآمنوا بما أنزل على محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. سورة الفجر. فجر كننا وليالي عشر أني سلطان والشفع أي كريم فلولا والوتر أني كري والليل ستي مسألة كرسولا إلى سمنا بنا يسري يسوع لا يسوع تامك هل في ذلك على قويا كلمة كلمة يكونوا بسامو كلمة برنا لذي هجري هكذا تقوي على كذا هكذا ما يه نعم سورة يلا في سماتيا أمننا إمام جعفر الصادق عليه السلام نقول اقرأوا قانا كرانك سورة الفجر في فرائدكم أنك فردوكم ونوافلكم أنك نافل أولا فإنها قصة بسورة منكر عليه فردا نافل لك فإنها سورة قصة للحسين إمام حسين طولع بن علي عليه السلام وإني إمام علي نجا حسين أو أكشف أوفلاي وأولو إمام حسين كسورة من قانا توكا كلام فردا نافل وكنا من قرأها كل ما من كلامتي كان مع الحسين بن علي عليه السلام فاتك لمقو بكاني إمام حسين يسيغ تعالى يوم القيامة جامع جودهم في درجته أكدرجة من الجنة الجنة كما بكاسم يومي إن الله مسلم مسلم يالي عزيز سبا مسلو كان كي أتعدسي حكيمون كتي إمام مسلو نايه نجيما أيوة إمام حسين لهرمان كان فيه كتي فلري مسلو وثمان أقوام نانشي سيديكو إمام حسين كسران أنا فاهم يا كل من دام. وثمان سورة أفنى بكمانا سورة الغاشية تكمانا تقومنا كا الله تعالى كا كليا كفو. نسورة أفنى بنا كما الله كلا جلبيليكا كدام فيونا. لا جلبيلي كاتفلا. أبي لا جلبيلي ماي. إكا بوجانيته. أبي لا جربي نجوما يرفعي إذا كوبويا يرفعته وثمنا هو على باك جونين لا جربي يه كلمانيا جون كلمانيا جويا يرايرلا مي يرفعنا كلمانيا جون بلاي يبيربا فام ولا جربي سيبه يه ماسمو أو على كان كه لا جربي دوما بلاي وثمنا كايرا وكورونا كفوكو fɛn ni k'a sɔrɔ fanga ni bonya ni karama ni nafolo ni sija ni kɛnɛ ni lafiya bɛɛ ni jolimandiyaw ani ka taga fara ala k'an kisi kunnagoyaw ni makosa ni banajugu ni tɔɔrɔya ni fantanya ni jolimangoyaw ni lajarabi nin bɛɛ lajɛlen o tumana i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka sabati o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ni sababuya min ye o de ye an-nafsul mutma'inna ye ne tumana ni kun sɔrɔ n'i bolo min jigima falen don ni limaniya ye
Mani la jarabili inte seka italo hereti italo juma hereti italo fla bela jele betli achema site boa ibo jaka sabi ni site awa ika kuna dia ika kuna boya fola fo ni jina faso la mo mina ni manya ko dala ala ka faro de mo mana ka ira sura nyere fona kona to la ba na ba ira ka foko ni mo mi mato ala la jarabini mi dai ka here fara jugma ka ni ma munani limania gere awa ki dala ka foko je yere kono ibena toria soro la hara fara ka ba ta toria ko soro mana ni la jarabi fu fi sori kam nani ala note je ile toria kono la hara yere fara toria ka bodo fara ala ka kishi masura be o masaba ka sibara ya bara fora ka jonka o je te langolo ya kabo la jarabini ma wala ala yi kale ni suratul baqara la ma fu wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris sabirin way yi kala kala wala nabluwannakum la muqasamu nun tawkid awi pa be bela jarabi har kero bala ika ala lonti bali la jarabi la ala yi kala kala o bebe la jarabi iki predro ki ka la jarabi ka ata chula o re ga sa no te ka kuna dia ti kishi la jarabi ma die la ta na ni la jarabi ala bro sube ko du be le ma be na samia be na ibe koro ibe botiro se ibe koro mana be kene ya be ite langolo ya ka bon ma tie ta chugo do o mana mo le kuna dia la ni la jarabi kono ni ya tamna ni alai bi nafsul mutmainna no te die tore andara tore eti clara ni mam nan alai ala ka ke la jarabi ta bagai ni alai la jarabi ni mena tanga ka atafonga dama ala ko ke bismillahirrahmanirrahim te dia bonala antina do bismillahirrahmanirrahim ya folla tuguni mena tani surai Allah ta'ala wal fajr ayika li fajri fajr kene awa wal fajri fajri jumon kudu mo shera don galo ko sobe do ya ira ko sam le foro fajri no e jomere kalo le foro fajri ça veut dire que san damna fajri oya sai tu ça les sous et les sant les premiers ouais pas fajri kana mechi no et les premiers mbebo oui, je me recale les forêts. Donc, là, il y a grillé au camp, absolument. Wal Fajri, il y a grillé, Selba Kalo, Fajri Kenek, Selba Kalo, Selba il est doux. Nous avons ma forme au lien pour un doux, Fajri Kenek. Il y a grillé, je me recale les temps sont là. Do fana ya griye juma fajaru ka juma o ta fajaru c'est juma fajar di do to fajaru ti kele ma do fana ye bla fajar ka do yere ya bla fajar ka mimbe kuma chili bela jele imam korona kono ko wa fajarna al arda uyuna fajarna otmana ko du koro ka chili ka jibo ani kabawu ka chiri ka jibo ko mkuru kabala mo kuru fara kula mo be chi ka jibo ni ala ka nyamaro yayi otmana jika bo du kuru la fara la mo wa du kuru bansa o mi e jibo otmana ko ala be kumana o du kuru ka chiri ka jibo ala be kumana o kan sadi kale do le be kera ni ko baba nuna ka fo ni kuru chira ka jibo ni kawa kuru chira ka jibo ni du kuru chira ka jibo adaba de et tu pourras tout pour la mucoso et tu se comptes c'est qu'à l'imaniata il est de ce qu'on fera quand à here la bo voilà ce là votre mala fajiri avec face à ni kene chili chamanye ni mi fo we do ya kono do ro be akashia votre mala face à ni lube ngani ya ta sabi aya to mu be na ni insijam ke ka dada nyo ga ba fajiri ni ta griya kono na ubena ta ke Selba do fajari no il y a pas do fajari
o de bɛ giriya ka sababu kɛ kuma tɔ mun bɛna tugu tugu a kɔ ka na o bɛ giriya k'a la o kumana a m'a fɔ ko tɔw bɛnna mais dɔ bɛ giriya ni dɔ ye de mala sɔn ɲɛbolo ma wala yaali ala y'i kale wala yaali ala y'i kale su la a y'a kɛ nakira tu ye wala yaali ani su dɔw ashiri min ye suta ye o suta in fana dɔnnikɛlaw bɛ fɛ k'a wolomalɔ su jumɛn tan ni su tan jumɛn de ko don ni ala y'i kale o la ka bɔ su ninnu cɛla dɔw y'a di ko jɔmɛnɛ kalo suta fɔlɔ c'est-à-dire ka na jɔmɛnɛ kalo tile fɔlɔ ma ka taa bila tile tan ma k'o suta in ko don wala yaalil ashiri dɔw y'a bila ko heji kalo o suta fɔlɔ heji kalo suta fɔlɔ ka na heji kalo tile premier ma ka taa bila tile tan ma n'o ye heji don yɛrɛ ye o tuma ko wala yaalil ashiri k'o suta fɔlɔ don c'est que an ka jɔmɛnɛ kalo suta fɔlɔ sɔrɔ ka heji kalo suta fɔlɔ sɔrɔ ko o de sabanan kumakan sabanan ko sunkalo suta fɔlɔ sunkalo daminɛna a suta fɔlɔ ko o sutan tan saba fɔlɔ ninnu ko a bɛ kumana o de kan o ye sɛbɛnni dɔw ye tafsiriw la dɔw yɛrɛ y'a yira ko non ko sunkalo sutan laban wala yaalil ashiri ko sunkalo sutan laban ko a bɛ kumana o de kan o tuma na o fana ye sutan dɔ ye awa ni sutan tan naani ni dɔnnikɛlaw ye o kɔni kɔrɔya tafsiriw la dɔw ye sunkalo sutan laban ta dɔw ye sunkalo sutan fɔlɔ ta dɔw ye heji kalo sutan fɔlɔ ta dɔw ye muharram kalo sutan fɔlɔ ta o tuma ala k'an sabali o tuma nin bɛɛ sɛbɛsɛbɛ la tafsiriw la différemment k'a fasa n'o bɛɛ ye nka an ye walifajiri an ye o ta n ko ne y'o fasalila ni seliba kalo lahiya faga don fajari ye o tuma ka wala yaalil ashiri k'o fana fasali ni heji kalo sutan fɔlɔ ye o tuma i b'a ye kumaw bɛ surunya ɲɔgɔn na o tuma olu bɛ dada ɲɔgɔn kan u bɛ surunya ɲɔgɔn na o le de i bɛ taa kɛ sunkalo sutan fɔlɔ walima sunkalo sutan laban ye walima i bɛ taa kɛ muharram kalo sutan fɔlɔ ye ok o tuma i b'a ye ni a bɛɛ dira heji kalo ma a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walifajiri bɛna kuma heji kalo kan lahiya faga don fajari ye a sutan fɔlɔ yɛrɛ fana ka nin fana bɛɛ fara o kan n'o ye ka na tile fɔlɔ ma ka taa bila tile tan ma tuma o bɛ don o kɔnɔ wa shafi'i ala y'i kale fila fila la wal witiri c'est-à-dire ala y'i kale fila la shafi ye fila ye loga la ka kelen fara kelen kan ka dɔ fara dɔ kan a bɛ fɔ ma ko shafa i m'a mɛn ko shafi ye mɔgɔ ka sɔrɔ dɔnbaga ale bɛna fara i kan i bɛ min fɔ la a bɛ jɔ i ka jɔyɔrɔ la ka i ta ɲɔgɔnna fɔ ka delili kɛ o y'i ka shafi ye o ye o tuma i filanan ɲɔgɔn i de bɛ jɔyɔrɔ min na dɔ bɛna fara i kan k'i bolo dɛmɛ i ka kuma la o tuma o y'i ka sɔrɔ dɔnbaga ye o y'i ka shafi ye o y'i filanan ɲɔgɔn ye o tuma wa shafi ko ala y'i kale fila la wal witiri wal watiri bon an fɛ waaw kasaratu bɛ yen fatati bɛ yen wal watiri ala y'i kale kelen na wal watiri ani kelen na o de bɛ ne yɛrɛ fan fɛ ala y'i kale kelen na kelen ayiwa fila jumɛn ninnu n'ala y'i kale a la kelen jumɛn ninnu n'ala y'i kale la ma se ala ya dɛ dɔnnikɛlaw y'a ci fɔ ciyɔrɔ 36 o ye k'a fɔ shafi o y'a di fɔ 36 witiri k'a di fɔ 36 différent o tuma na laɲiniw ka ca la fo ka taa tɛmɛ o tuma an tɛ se ka don a kelen kelen bɛɛ la an bɛ dɔw de fɔ ten misaliya bolo da la wa shafi ala y'i kale fila la su ani fɛn o fɛn bɛ yen ala y'a dan fila fila su bɛ yen ka tilefɛla kɛ o filanan ye n'i ye tilefɛla yɛrɛ ta su kɛra a filanan ye o tuma i bɛ bɔ su la i bɛ don tile la i bɛ bɔ tile la i bɛ don su la witiri k'o kɛ ko lon min bɛ kɛ ni su t'a la tile min bɛ kɛ ni tile ni su tɛna fara o kan ka kɛ a filanan ye o k'o ye caman ye
c'est-à-dire ayi kale o shafi ayi kale diena parce que diena te lambo ya ka wat le ni suma ka banki kale wat la no ye le kelen sutemina o la harai du gwara kama wa ya gwere o la ra du na gwe sute ko la ide o ya ma la le do ya do wa shafi do ya di fe yere to bema ko fe be dana flafla fe be flafla c'est dire kana fe do le ko e kere quoi fe be flafla wal watri ani masaba yere o e kere ala le kere masai Osmana wa shafi ala ikal dafena wal watri ani dama masai yere no ya ala yere kere Osmana o e kere na kere do be shafi fana di samudu kauka harakirima ko wa sakara alaihim sabwa layalin wa samaniyata ayamin Osmana wa samaniyata ayamu wetle wakala tlesegi sukera worumla Osmana ko osuworumla ko ojata kiri Osmana ko de witirima Osmana jamaguru do ka halakili tle nasu bayi kala we do ya akola wa shafi ko alayi kale seriwula mu ye flafla seriwi wal watri ani kere seriwu ni seriwo ye flafla do ye kere Osmana mu ye kere fitiri be kere alo jora ka saba ye dafne fana jatim na shafi wa witiri ambe raka kere do sen labana fana ye seri kere do Osmana seri to be raka flafla wala manana fokata ima fla unani Osmana we jada flafla we na lo nani kan flafla we na lo fla kan flafla we Osmana beti Osmana jadida flafla we seri jadida flafla we ala yi kala wala we shafi jada kere we watri ye ala yi kala fana Osmana kala kum kala seri serula fana ye ganyi do wa shafi'i Allah ta'ala yi kale c'est-à-dire here bedola a bedo be do akono flafla ikirikiri na ok mais ambe asulu yambola yoro mina no ye na ya di heji ka kuma parce que kuma obe ka besigi nyoka Osmana ankmana selba karo le temps fajarika ka kuma at le temps foro yere suka Osmana shafi'i amodi yawm tarwiya donc là au tafsir shama yosef yawm tarwiya ka shafi'i we flafla tesigina do iji karo tesigina do mo be wuri kata arafa be bo ma kono do kata ba fo mo yawm tarwiya wuri do kata arafa Osmana du so we so ma no ye tan tele komoto ye we arafa yere do Osmana domi ni boli be ke ma kono ka arafa segere o yawm tarwiya tu o be wele ko shafi we sigi we flafla jati wa witri ko ke arafai wal watri we arafai Osmana we kile we jada kono tan we kile Osmana ko ala yi kale jama'u kafudo kata arafa ani arafa yere do Osmana kale be ke shafi wal watri do ya di ko na ko shafi ko woye selba yere do le tableau yomu nahar we selba yere do watri ni ko ke arafa do arafa ko na lebe kiri ara toujours Osmana najila o kote ina Osmana baye kuma mun temna wal fajiri wal layal al ashri ete abebe kuma na heji kan sisa Osmana kuma bebe ta kuma singiringa ore de abeta yoro shama na Osmana ka kuma la sunya wewe ni yata imaye Imam Jafar Sadiq ka kuma la ko sura ye Imam Hussein ka sura maintenant kuma mun fofora ni yata miobika iba Imam Hussein sebe kuma ina yata muharramu tatlitana usutana yata umao iyere yata heji karota lao Imam Hussein sebe kuma ina kusa sababu yake ni Imam Hussein alayhi salam suma yere mala shahidu yala chugo yami
n'o ye kantigɛli ni fagali kojugu ye jugu bolo a y'a dɔn ko min bɛna kɛ a ba y'a dɔn a fa y'a dɔn mɔkɛ y'a dɔn min kan ka kɛ o tuma na a dun fɔla o bɛɛ bolo a fɔra kira bolo a fɔra o bɛɛ bolo nin bɛna kɛ a bɛna kɛ yɔrɔ min na k'a yɔrɔ bɛɛ fɔ nɔgɔ foyi ma kɛ a ko la a dun nana ban ka kɛ o kɛcogo la ten nabila Ibrahim alayhi salam ale ka den n'o ye nabila Ismaila ye o fana fɔla nabila Ibrahim ye ten ko i b'a kantigɛ don jumɛn hiji kalo le tan n'o ye yafaga don ye o fɔla nabila Ibrahim ye a ma dogo a ma sitana sigo tɛ a y'a fɔ a den fana ye komi kira fana y'a fɔ a mɔden ye cogo min na o tuma na i bɛna kantigɛ de voilà o tuma na i bɛna kantigɛ de juguw bolo diinɛ in kɔrɔtali kosɔn k'a lasurunya a ma kɛ namarako ye den fana y'a yɛrɛ di ko if'al ma tu'mar ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin o tuma na den y'a yɛrɛ di Ala ka yamaruya ma mais Ala nana den kuma bɔ ni sagajigi ye kantigɛli ma bɔ n'o tɛ ni yɛrɛ di tɛ fila ye yɛrɛ di kɛra fo Ala nana fɔ ko inna hadha lahuwa bala'un ko ale Ala ye nin ye kɛra lajara bala'un azim lajarabiba kuma la sunya Nabila Ibrahim ta fɔra an ye Imam Hussein alayhi salam o ye Nabila Ibrahim bɔnsɔn de ye kisa mun bɛ lakale kira tɛmɛlen ka ko la Ala kira n'a ka manto n'a ka denbayaw ka kisa de bɛ lakale na ten o tuma na kiraba fana i den dɔ bɛna kantigɛ komi Nabila Ismaila tun bɛna kantigɛ cogo min awa Nabila Ismaila ta ma bɔ mais ta bɛ bɔ ta kantigɛ de o bɛna kɛ o tuma na sabi kira ale valeur ka bon ni kiraw tɔ bɛɛ ye a valeur ka bon Nabila Ibrahim ye hali n'a fa y'a bɛ s'a ma den bɛ bɔ mɔgɔ la a bɛ fisaya n'i ye mala sunya bolo o tuma na Ala kira min ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye ale ka lajarabi fana ka girin ni bɛɛ lajɛlen ta lajarabi o tuma a bɛ ten de ni limaniya fanga bonyana lajarabi fana fanga bonya ten de awa Ala k'an kɔrɔja o tuma na Ala kira ta lajarabili ale den ma ale ta ma a ma bɔ a la kuma kɔrɔ ye k'a fɔ ko a ma falen sagajigi la ale ta labanna kantigɛli de ma k'a dɔn a dun kɛra fana ten a fana y'a yɛrɛ di a ma hésité a ma kɔsegi a ma jitɔya lajarabi ɲɛ o tuma na Imam Hussein ka yɛrɛ di fanga ka bon ka tɛmɛ Nabila Ismaila ta kan oui dɔ bɛ dɔ ɲɛ mala sunya bolo wala don bari ma o tuma na kuma yi a bɛɛ bɛ taa kuma sen kelen kan n'i ko Muharram kalo baara min kɛra Muharram kalo la ko b'a la o de ale Zulhijja baaraba min fana kɛra o fana kɔnɔna Nabila Ibrahim bolo o fana bɛ misaliya de la ale mɔgɔ kelen pe de la n'o ye Imam Hussein ta kuma de bɛ lakale na ni Nabila Ismaila ye min ka girin ka tɛmɛ Ismaila ta yɛrɛ kan o tuma na kuma in bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ sen kelen kan n'o ye lajarabiliba ye kira n'a mɔkɛw ka so n'o ye adamaden mun y'o yɛrɛ di Ala ma n'o ye olu ka kantigɛ ye Nabila Ismaila ani Imam Hussein alayhi salam o tuma nin ye lajarabili gɛrɛnba ye ayiwa wala k'a lasurunya teriya ko la walayi Ala y'i kale su fana la nin bɛɛ ye kalekanw de ye kale yɛrɛ jaabi man di Ala y'i kale walayi ni su la o ni su ta min tɛmɛna o tɛ kelen ye walayi de ko Ala y'i kale su bɛɛ la an delila k'a fɔ n'a fɔra ko layla inna anzalnahu fi laylatil qadr laylatul qadr iza ni taw marbutu dona laylu do dara be ke mufradu ni be ke sukere ni laylatu be ke sukere mais laylu ni taw marbutu ma dara da be jamu leta ama bezo ka ko layal non otmana wallayli comme la taw marbutu dara no be kuma su bele kam
والليالي على قال يكال السولا وتما سوما بوسولا على ما بريسيزي إذا تمنامنا أيكال السولا تمنيما إذا تمنامنا يسري نسوبة سفترمك سرا سبحان الذي أسرى بعبده ما سرا يسفترمك أني الليل ما فوق بركة بلوكو سفترمك على قال يكال السفلا tumanamina ni su ye su fetamake ça veut dire quoi ni su yi kodo ni su tara su yere tato su wati la otuma ni su ya kodo ala yi kale su fela kodo to ko be ke tuma ma o fa ja kene otuma ala bi kale na wati munati wal fajri wal layali al ashri wati do le jini mati wal shafi'i wal wat isa kale kala ni wati muna ma be wati bi ko ke akata sakirika shafi'i kadi flaflama no ye hejikalo le sigi wala ma tetai fane wati dole watri odi alfa do fane wati dole ma ka be di wati uma wala yali idha asrika fane di wati to be ma no ye sufela bela jere utmana ele kala ni wati muna ala utara buru ka ira ka foko wati babaudu mɔgɔ kan ka ala masɔrɔ waati min na parce que ala t'i kale fɛn na fɛn min nafa man bon ala b'i kale na fɛn o fɛn na a bɛ fɛn baba ni fɛn nafamanbaw o tuma n'i ɲɛ don a kɔrɔ la i bɛ nafa caman sɔrɔ a la o tuma ni waati min ni kale bɛ kɛra a kan ala bolo k'i janto waatiw la ala sɔrɔ waati baw don ala bɛ sɔrɔ waati bɛɛ la dɛ mais waati dɔ ka fisa ni waati dɔ ye. Ima ini kan nafne seri jumalo abaraji ka bon katmeni ya se samedi utmana dum te keleye ala bolo lailatul qadr flani osu aka fsani suto ye ala be soro wati bela me wati do ta soro ka teri wati do ta soro ka baraji ka bon na nyona o ali nabila yaqub alayhi salam ima a deunga ya ayina fa kwa ya fa yini ke ko istaghfir lana rabbaka ko olu firila ko aka yafa ɲini ala fɛ olu ka jurumu na pour que ala ka yafa olu ma mɔgɔ wɛrɛ ka ala deli mɔgɔ wɛrɛ ta jurumu yafa la nabila yakuba ko baasi t'a la o bɛ kɛ fewu sababu do voilà jurɔ ko ten ko bolo fila de bɛ ɲɔgɔn kɔ ko ni bolo kelen ko a b'a yɛrɛ kɔ ko tuma dɔ a bɛ kɛ sɛgɛnba ye han bolo tigɛ kelen k'a kɔfɛla ko o bɛ gbɛrɛ o tuma na adamadenw an bɛ don ɲɔgɔn la hɔrɔnmana de nabila yakuba ale ma jurumu kɛ o a denw de ka jurumu kɛ mais a denw ko fakɛ ma ko a fakɛma in ka yafa ɲini kɛ ala fɛ olu ta la fakɛma min ye kira ye ni ko in tun tɛ bɔ n'a tun tɛ mɔsɔn a tun tɛna fɔ ko n bɛna kɛ a ka naamu lamina k'a yira k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka kuma ala fɛ mɔgɔ wɛrɛ ta jurumu yafa la et puis ala b'a yafa nabila yakuba ye kun don o ko kɔrɔ la mais a y'a filɛ da a bɛna wa ko sawfa astaghfiru lakum rabbi sawfa a m'a fɔ n bɛna kɛ immédiatement dɔnnikɛlaw ko o sawfa nin bɛ mun di ko a bɛna jumasu kɔnɔ jumasu laban fana don jumasu bɛɛ jumasu waati laban k'a bɛ o kɔnɔ c'est à dire an bɛ se ka ta de 2 heures du matin 3 heures du matin 4 heures du matin o jumasu laban waati o fana ka teri o waati fana ala sɔrɔ ka teri ni waati tɔw ye fana jumasu bɛɛ ka ɲi mais jumasu laban waati fana ka ɲi ni jumasu tɔw ye o la nabila yakuba y'a ka yafa mandiri ala fɛ a denw ka ko la a y'a yakaro ka doma kɔnɔ parce que denw tɛ kelen ye ala fɛ o tuma na n'o tɛ ni kiraw mana kuma k'o to yɔrɔ o yɔrɔ ala b'a minɛ o k'o to waati o waati ala b'a minɛ o mais o n'a ta o bɛ fisamantiya yɔrɔ yira la a na kuma la sɔnni kɔnɔ ko waatiw tɛ kelen ye walayi ala ta ala y'i kale su la ida tumana mina yasiri ni su y'a kɔ don ni su b'a kɔ don na firimu dɔ don yasiri n'a bɛ kɔ don na waati min o tuma na n'o ye su laban waati ye su laban waati n'i bɛ fɛ ka ala deli ka dugawu jaabi la o waati de y'a ye su de taara ala ɲini waati yɛrɛ a pɛrɛ-pɛrɛ man waati de y'o ye o kosɔn ala mɔgɔ ninnu fanba bɛ yen o bɛ la joona sunɔgɔ fanga ka bon adamaden farikolo ma su daminɛ de la c'est à dire farikolo bɛ sunɔgɔ nafa sɔrɔ su daminɛ la ka tɛmɛ su laban
fargolo be nafa mi sorola o ka dogo suno wala wati la ka dogo kuso ala mugo nu famba be uluka chigo ubella jona ka wuri labana ka fembe na anafa mai wati ola mais ni donc ala jam ka actualité la bien ka comportement là c'est le contraire tebe mi fo su minu isu désert mesro ka ko metala su fargolo ere ka nafa ta su wala wati mi ayo toy ko chien am atna fa pere sur la wati mi ambo le tasa ko ke suno waleri atro ka so o wati to ni fara o fara na fa do gora de am yere ka nyama ya majiya ko lahara o la wati de we sisa ambo le tasa salam ka petro anya du ala kana ka kufi wallahi alayhi ka rasula idha tamana yasil lisu yesu petra ma ke sa su yikodo o kodo wati kalebe kera wala kwaya ba ma buru mo lenda de ala soro lelu hal fi dhalika ni kale imbela jelen kele ala be question de cause la bo ko takririya isfa takririya ako hal fi dhalika ko yala kelima ke ni konowa yala kelima ke zalika ishara be kala katani kalin nune ma zalika wal fajr wal layali wash shafi'i wal layli ni kale dama mi kala wala zalika ni هل في ذلك كو يغا نونو كونو يعني في ذلك في الفجر وفي الليالي وفي الشفع وفي الليل يلا نونو كونو كو يلا كلمه كنونو كونو قسم كلنا لذي هجر اكل دوغاويوا هجر لي حكي باي كو يلا كلمه كلنا وا ko kalika akala fi parce que mukoso ko bawde nunu ye fajiri ye ko bay layali ashri ye ko bay shafi ye ko bay wal layl wal watri ye ko bay wal layl ye ko bay kutma ni ko bay ni ne ko bata ko bawye ko yala kalen manga ke olale wa kalen kanga ke ola feu wala kala suriye wa shafi hal fi dhalika ala ko yala kalima ken ko in corona qasamun kalena كلا كنوفو قسم الكلنا لذي حجرين حقلي دوغاويه كلن جابي مويه علي كلن كوبابا نوبلا جناكو ألم ترى كيف فعل ربك بعاد علي كلن فجر ولا كبانكي كلن سوتاونا كي بانكي كلن فلافلا نكلونا كي كلن سوتا كودونا كو يلا علي علو كو يلا إما يليكه itike Allah taala mike adu kawladi ni kuibe akuma la wara nya duma mo ba kono de asango ni kaleme kala fengo fenga ni kaleme kala fengo fenga ani kalen jabi ango relation de bo ni nyonje ala yi kalen fajirula no e kene ka chili no yere ka boli hana so ni ji ka bollo ka ba kono na be na fado here do de here do kabo gereya do kono sube jati ko mu gereya ni fajar kana cira lafiya be do ni nakiri butmana wal fajr alayi kale kenela ko du gwera de kira ucila wajur kala obo o ka wajurula ako alam tara kayfa fa'ala rabbuka kalen kala ni kene bayna ka foko mi kala adu kawla amaw yewa sa dike ni kene cila ni ban ki nyaira ka tama ki nyatu ka sura tama ke no adu kawta ko mi daro ko moyi ala yi kalen sufela no sutana hera baba wati udo ko ni min bana here soro wati ma ala soro wati nu ko nye watu ni ba ma ku ba turanya duka alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi aji mun bana amanu ama yemi kara ulawa do adu ko sadi ala bi kalena nununa here baba watu ula ko mun bana here baba nunuma ama yemi kara ula wallaili ala yi kalensula ala soro wati su no yesu ka kodo wati mun fana bana o here wati ma fana ama yemi kara ulula no adu ka nunu ne mason ka wati nun nafata ala yi kalen wati nafama baula mun bana wati nafama baula
ko ta halakiri fo ko n'aw fana banama ale ala yi kale ni waati baba nuna ko an nya yere de n'a fana y'a ba ma comme adu ko banama nyami ka waati ɲumanw ta fɛn min y'o sɔrɔ a tɛ taa k'aw dan dɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ wa ma zalika ko nin bi ba'idin ko min ye mɔgɔ tɛmɛlen ninnu sɔrɔ manton tɛmɛlen sɔrɔ ko kira a yɔrɔ man jɛ i ka mɔgɔw la dɛ ala de ko tɛ kuranɛ kɔnɔ ko a yɔrɔ man jɛ i ka mɔgɔw la ala k'an kunnadiya n'a y'a to ala ta la a bɛ yɔrɔ ma jɛya na mais n'a m'a to ala ta la min tɛmɛna o halakila o ka halakili fɔ kun tɛ dɔ wɛrɛ ye n'i fana m'a to i fana bɛ taa da an dun bɛ deli k'a fɔ tuma bɛɛ ko hadisa min bɛ yen k'a fɔ ko ala kɛra sababu la ko kira ka mantow tɛna halaki ko n'i ye hadisa ta k'a la kɔrɔna kɔrɔ ni hadisa ni kɔrɔna bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ dɛ i tɛ hadisa bila k'i yɛrɛ ɲini joona joona ko kira cilen sababu la ko jamata tɛ kira ka mantow ta jamata ye dɔw yɛrɛ ta ka kira yɛrɛ to yen o badiri kɛrɛ la mɔgɔ joli halakila ye halaki m'o cɛ de mɔgɔ 300 ni mɔgɔ 1000 e b'a dɔn balaw bɛ yen o mɔgɔ 300 o ka mɔgɔ 1000 bati et puis mɔgɔ 300 ni yɛrɛ kɛrɛkɛminɛ yɛrɛ ɲɛnama t'o bolo mais ni maa 1000 kɛrɛkɛden ŋanaw o y'a tigɛ o kun o y'a da t'o la balaw de b'o cɛ kɛ i y'a fɛn o fɛn lajɛ tɔɔrɔya caman y'o cɛ maga maraw la kɔngɔw donna dɔw kan parce que k'o t'a to o n'a ɲɔgɔnnaw o tuma na n'a fɔra ko ala kɛra cilen kɛra hinɛ ye an ma n'an sɔnna a ma de dɛ sariyalen ni ala kɛra ka mantonw sɔnna kira ma o bɛ kunnadiya ni manton tɔw bɛɛ ye ala k'an kunnadiya nka n'o banna kira ma mɔgɔ tɛ kunnagoya ka kira ka mantonw de bɔ oui kele ka quartier denmisɛnkuntigi n'i y'a toro ci i bɛ boli ka munumunu dɔɔnin quartier kɔnɔ ok o faamuna n'i ye jamanatigi yɛrɛ tulo ci don c'est à dire quartier kamerekuntigi yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲini o sen fɛ oui oui parce que o b'a fɔ ko ja i m'i ka quartier mɔgɔw jogo don ka ɲɛ ale yɛrɛ bɛ ka sɔrɔ ale yɛrɛ ma toro ci ale yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ a sen fɛ parce que mɔgɔ min toro ci la o ka girin kuma la surunya bolo ma ala kira ni kira tɔw tɛ suma daraja la i bɛ min kɛ kira tɔw la n'i bɛ jamata sɔrɔ ala bolo n'i y'o kɛ ala kira la min bɛ da i kan ka bon ka tɛmɛ kira tɔw ta parce que mɔgɔw kadiraw tɛ kelen ye kadiraw de bɛ na ni jamata ye dɔ yɛrɛ bɛ yen n'i y'ale toro ci yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ ta don mais ka sɔrɔ dɔ bɛ yen n'i y'ale toro ci i ni fa bɛɛ i b'a yɛrɛ ɲini o tuma a bɛ ten de darajaw tɛ kelen ye ala kira cilen kɛra hinɛ ye n'a sɔnna a ma n'an ma sɔn a ma ala k'an kunnadiya kuranɛ yɛrɛ b'a fɔ ko ale kuranɛ yɛrɛ kɛ ko shifaa'un wa rahma lil mu'minina la bien précisé kuranɛ ye shifa wa rahma lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara fɛn min ye rahma ye kɛ o ye khasara de ye o fɛn kelen de ye khasara ye tuguni mais ça dépend de personne mɔgɔ min kɛra limaniya jɔn ye kuranɛ ma kuranɛ bɛ kɛ hinɛ ye ka di o ma mais min banna kuranɛ ma o kuranɛ kelen de bɛ kɛ tasuma kami ye ka jigin o kan a bɛ ten kuranɛ ye buruda 2 de ye yan ala k'an faamu o tuma ala kira ye hinɛ ye n'i k'a to a ta la n'i banna ma a tasuma cɛ ka jugu ni bɛɛ ta ye ala ko alam tara awa kalen kɛra k'a yira adamadenw la ko yala aw ma yeli kɛ fɛn na ale ala ye min kɛ adukaw la irama mun ye iramakaw ye zatel imad mun ye sobaba dukɛw ye imadu ye pied o bɛ jɔsen min kɛ so jɔsen mun kɛ n'o ye bon janjanw jɔsenbaw ye o tuma na ninnu kɛla ka so janjanw jɔ ka bon janjanw jɔ n'o bɛ don ka sigi a kɔnɔ o yɛrɛ kɛ kolonla ni setigiw ye
ni diɲɛ denw ye ala ko irama dɔnkɛlaw fɛsɛfɛsɛlikɛlaw caman b'a tɛntɛn k'a fɔ ko sabi a bɛ kɛ badal le ka bɔ adin na alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi adin ala ye min kɛ adukaw la adukaw ye jumɛn ko irama mun ye iramankaw ye zatil imadi fanga dokaw parce que o tun bɛ kuru sɔgɔ k'a kɛ so ni so ye fo ka susɔliw bɔ a la ka sanfɛlaw bɔ a la ka ban ka bonjɛjɛw fana jɔ tuguni kuma la sɔrɔ ala ko irama k'a fɔ ko irama ka ninnu ko yɔrɔ jumɛn yɛrɛ don géographiquement bi ni o bɛ se k'o bolo siyan ma dugukolo côté dɔ la vraiment tɛntɛnnikɛla mun tɛ fɛ ka don kuma munumunu na parce que kisa caman lakale na k'abo ahbaru ninnu bolo yahudiya tuwele ka kɛ silamɛ ye o ka kisa lankolon caman lakale kitabu kɔnɔ kɛ n'i y'o ta u bɛna yɔrɔ caman di ma mais nkalon tigɛla ŋanalenw don o tumana kuma in kisɛ den kelen t'a la an t'an bolo kɛ o kisa ninnu kan o tuma yɔrɔ o yɔrɔ bɛ se ka yira bi bi in na géographiquement tiɲɛ wuribali la ko nin ye iramanka ninnu ka dugukolo ye mun tun kɛra kurusɔgɔlaw ye mun tun kɛra k'u ka yɔrɔ kɔrɔ de nin ye vraiment boloci yɔrɔ ma sɔrɔ o ko fo n'a nana yengɛ kɔfɛ parce que ni kɔrɔna kuma na to ta a bɛna yengɛ a kan surtout kuma bɛ kɛra cogo min na ko alam tara ko yɛrɛ i m'a ye wa hali n'i m'a ye ɲɛ la yala a dɔnniya ma se i ma o tumana to ta mɔgɔw bɛna yengɛ a yɔrɔ hali n'o m'a ye bi k'o ɲɛsin a ma ko nin yɔrɔ masina dɔn a bɛna dɔn o la tiɲɛ don yɔrɔ mun yɛrɛ bɛ hadisaw la hadisa mun man kɛnɛ ninnu na bolo se ka kɛ olu ka jɔnjɔn mais bi bi in na danganiya tɛ yen mɔgɔ bɛ se ka yɔrɔ min yira mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a tɛna dɔn kɔfɛ kɔrɔna ka lɔnniya caman de fɔlen bɛ ka sɔrɔ mɔgɔw ma yengɛ a caman kama ninnu y'a dɔw ye mais a bɛna dɔn zati iramankaw zati imadi mun ye fanga dokɛw ye mun ye bonjɛnjan dokɛw ye alati iramanka mun n'o ye adukaw ye aduka min lam yukhlaq dani ma kɛ misluha o ɲɔgɔnna la fil biladi dugukolo kan fanga la fanga min tun b'o la o bɛ sijan sɔrɔ o ka kɛnɛ mɔgɔ min bɛ kaba sɔgɔ n'a bolo ye k'a kɛ bon ni bon ye fo a bɛ susɔli k'a la bon kabako ala ko ninnu tun ye fangatigiw ye sa diɲɛ jɛlaw la o lajɛrabira ni fanga ye mɛ o yada la wa samuda ala ta'ala ko a b'o ɲɛma yala an m'a ye fana wa alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi adin a b'o ɲɛma alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi samuda a ko yala aw m'a ye min fana kɛra samudukaw la wa ala y'i kalen wal fajiri wala yali ashiri ni shafiri witiri wa layli za yasiri ninnu na o ko an m'a ye ale ala ka min kɛ samudukaw la n'o ye nabila sɔliw ka mɔgɔw ye kalen kɛra ala bolo ko waati babaw la k'a fɔ ko dɔw ka tulon kɛ waati baw la adukaw kɔfɛ samudukaw fana ka tulon kɛ o tuma anw fana kana na tulon kɛ nin waati baba ninnu na sa n'o tɛ n'i ma waati baw nafa dɔn ko b'i sɔrɔ ala ka kunnaja waati min ye ala ɲini waati ye n'o ye k'i ka tulon kɛ lɛri ye a bɛ tiɲɛ i bolo wa samuda ala ko an m'a ye min kɛra samudukaw la ala bolo alladina samuduka min jaabu mun ka sɔgɔli kɛ a sɔkura kabakuru babaw la ni faraw la biriwadi wula kɔnɔnaw la k'a kɛ u ka sow ye bon janjanlɔlaw ani bon kabakuru sɔgɔlaw ani kuru sɔgɔlaw k'a kɛ u ka sibon ye olu fana ye fangatigi don kɛ o ala ko wa firawuna a ko an ma firawuna fana ye ala ye min kɛ a la yani alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi firawuna ala ye min kɛ adukaw la a ye min kɛ samudukaw la o bɛɛ n'o ka fangatigiya a filɛ ala bɛ ka min kɛ o la parce que o ma waati ɲumanw kɔlɔsi a b'o ɲɛma wa firawuna firawuna fana ye masakɛ ye hɛrɛ tun b'a bolo kosɛbɛ mɛ a n'a ka masakɛya n'a ka hɛrɛ tigiya a ma waati ɲuman ninnu kɔlɔsi k'i janto ala la min ka sɔrɔ ala bolo an b'o ye wa firawuna ko an m'a ye ala ta'ala ka min kɛ firawuna la zil awtadi firawuna min kɛra tɔrɔ naani dokɛ ye c'est à dire gingiri naani dokɛ ni firawuna bɛ fɛ ka mɔgɔ jama ta a bɛ yiri naani turu fila
sen fila bɛ siri o la ka fila wɛrɛ siri kunyanfan fɛ ka bolo fila siri o la k'i la i kɔ kan k'i ɲɛ ja tile la o tuma na o désert tile guwaneman plus de 45 degrés nu tile bi i jɛn ɲɛnama o bɛ pas k'i bugɔ o tile kɔrɔ tuguni fo k'i kule k'i sa ale bɛ sigi n'a bɛ yɛrɛ ko o ye masa dɔw ye ko se b'o ye bi mɔgɔ se ka o nɔbɔ o b'a kɛ ten a banna i fa tɛ se ka kuma i ba tɛ se ka kuma ko ninnu y'o sago kɛ adamadenw na diɲɛ kɔnɔ mais o ye tulo kɛ Alahu Taala ka waati ɲumanw na o m'a laɲini min bɔra a la fɛn min kɛra o la aw k'a ye Ala ye ji don a nu fɛ wa Firawuna ko yala an m'a ye ale Alahu Taala ka min kɛ Firawuna la a y'a lajarabi ni hɛrɛ ka dili a ma hakili sɔrɔ a la alladina Ala ko ninnu de ye mɔgɔw ye Adukaw Samudukaw Firawuna o tuma masa tɔw bɛɛ lajɛlen ta misaliya bɛ nin kɔnɔ sa masa tiɲɛnikɛlaw kɔnɔ alladina a ko mɔgɔ minnu ninnu ye jamakuluw ye tɔgɔw a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yaadala n'o ka sɔrɔ sababu ye fanga dira dɔw ma sijan dira dɔw ma cɛɲɛ dira dɔw ma nafolo dira dɔw ma o n'a ɲɔgɔnnaw o kelen-kelen bɛɛ o de kama Ala b'a fɔ Kuranɛ kɔnɔ ko innal insana la yatgha an ra'ahu istamina adamaden bɛ yaada n'a y'a yɛrɛ ye k'a ka se sɔrɔ ayiwa iramakan ninnu ni Samuduka ninnu ni Firawuna ninnu ninnu kelen-kelen bɛɛ ye hɛrɛ sɔrɔ mais a hɛrɛ kɛra sababu ye o bɛɛ yaadala o tuma na o dun yaadala a tun bɔra o bɛɛ la alladina ninnu de ye maaw ye tɔgɔw mun yaadala fil biladi diɲɛ dugukolo sanfɛ fa aksaru o bɛɛ lajɛlen ye sariya kɛ u ma tiɲɛni fitinin kɛ dɛ fa aksaru o ye sariya kɛ fiha dugukolo kan fasada tiɲɛni sugu bɛɛ dɔ la mɔgɔ faga bɛnkanni tɔɲɔni hasidiya c'est-à-dire i ma miiri tora sugu ma o y'a bɛɛ kɛ o bɛɛ Adukaw ye Nabila ye Hudu sɔsɔ Samudukaw ye Nabila ye Sɔlihu sɔsɔ a bɛ ten Firawuna n'a ka mɔgɔw ye Nabila ye Musa sɔsɔ a bɛɛ kabako don mais a labanna cogo di o bɛɛ et puis tiɲɛni sugu caman fa aksaru o bɛɛ ye sɛyɛli kɛ fiha dugukolo sanfɛ alfasada tiɲɛni sugu bɛɛ dɔ la nin bɛ fɔla jɔnw de ye Alakira kama don min kɛra Adukaw ye a kɛra o fana ye dɛ hɛrɛ ni lajarabi min dira Adukaw ma a dira o fana ma oui olu tun bɛ bonjan dɔ la bi mɔgɔw ka bonjan plus de 30 étages dɔw yɛrɛ bɛ taa 40 étages 100 étages a lɔlɔli bɛ ɲɔgɔn kunna o bonjan ɲɔgɔnna tun bɛ ka kɔrɔ n'Ala bɛ Adukaw mankutula k'ale Ala ka hɛrɛ kɛ o ye sabu o tun bɛ se ka bonjanw jɔ Irama zaatil iman mun kɛra sojajan dɔnkɛw mais aw ka so ninnu ma jan n'olu ta ye wa ni nin hɛrɛ sojan lɔli hakili min dira o ma n'o lɔnniya min dira o ma n'o fanga min dira o ma n'olu bɛ jalaki la o waleɲumandɔnbaliya la fo o kɛra o harakili kun ye aw dun bɛ min jɔ la o fanga ka bon n'o ta ye ça veut dire que hɛrɛ ni hakili min dira aw ma o ka bon n'olu ta ye n'olu ma se k'o hɛrɛ dɔɔni ni waleɲumandɔn aw mun ta ka bon n'o ta ye n'aw ma se k'o fana waleɲumandɔn don kuma kɔrɔ ye k'a fɔ ko min y'o sɔrɔ o b'aw sɔrɔ dɛ alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi aadi kuma bɛ kɛra ka mantow de Samudukaw fana ta bɛ ten k'o bɛ kuru sɔgɔ la k'o bɛ nin sɔgɔ la bi mɔgɔw bɛ olu ka susɔli fanga ka bon o bɛ se ka étage 4 dɔ dugukolo kɔrɔ oui k'a lɔ ka taga a kabalamaw a miyo olu b'a modèle bɛɛ kɛ fo ka taa ji yɛrɛ so yɛrɛ lɔ kɔgɔji duguma tuma dɔw u bɛ taa fo planète la ka taa o ka bon dɔ ye kalo ka ɲi aw ta y'a dan ye ni hɛrɛba in hakili min dira aw ma ka se moyen min d'aw ma aw bɛ sera ka nin kɛ ni Alahu Taala ka puissance ye aw tɛ o masaba barika la fo k'a kɛ o sɔsɔli de ye ko a ta y'a yɛrɛ ye fɛn min ye Samudukaw sɔrɔ o dɔ b'aw sɔrɔ dɛ Ala ka kun ye o de Ala tɛ kɔrɔtɔla o a bɛ ten fana Firawuna fana ni min ko hɛrɛ b'olu bolo ko jama ka siya olu kɔ k'olu ka jamana de ka bon ni tɔw ta ye k'an bɛ se ka nin kɛ k'an bɛ se ko mɔgɔ tɛ se ka an nɔbɔ Firawuna tun b'a kɛ foyi tun tɛ bɔ a la mais fɛn bɔra a la kɔfɛ dɛ a tun b'a kɛ mɔgɔ tɛ se k'a da sɔsɔ a b'a kɔnɔ k'a bɛ laban wele ma jala b'i la jarabila de
mais alabana muma jika tunu awa utmara ala be kan ka kira ka manto de ladini nu mo temelo ka koyi do tawlu talla ka rena manga ko mulu be natubu abe folaw de ko ni fɛn fɛn kɛra o ya bɛɛ do kɛra o ye n'a fana ma to min y'o sɔrɔ o de b'a sɔrɔ ala kan kɔnɔ kɛ faso ba ala taala nana bɔnni ba kɛ ale ye olu mɔgɔw kan rabbuka i tigi ala taala ye bɔnni ba kɛ u kan mɔmɛ lamini tigi ala dɛ n'a bɛ min kɔnɔ ko c'est la nature qui a provoqué a bɛ dɔw kɔnɔ ten ko c'est la nature tɔni donna firawuna ka mɔgɔw kan an ni k'i ka daga ko k'a bila sisan tɔri bɛ don a kɔrɔ e yɛrɛ t'a la a bɔra yɔrɔ min na ni k'i ka dileke dulonnen n'i y'a ta k'a dun dɔrɔn tɔri b'a pɔsi kɔnɔ c'est à dire ka tɔri bila o ka dugu la ten i k'a kɛ ɲɛ o ɲɛ tɔri b'i ka dilan kɔrɔ ye kɛra baara y'i bolo k'a pɔnpe ni ɲɛfɛ ye poisson ye k'a faga o t'a ɲɛ ni dɔ fara i bɛ dɔ ka sosoro sɔrɔ k'i filɛ ala k'a sɔrɔ. N'ala ko a bɛ fɛn dɔ bila i la kɛ saraka t'a ɲɛ ala ye tɔri bila firawuna n'a ka masakɛbaya ko a de bɛ se ko la a ye tɔri bila a la a y'a fɔ a ka dɛsɛ tuma dɔ la a ye garanga de bila o la i n'i ka masabaya ka garanga faga ka dɛsɛ a la ka fɛn sugu bɛɛ dɔ kɛ ka dɛsɛ ko i ma fɔ k'i bɛ se ko la wa garanga. ala ye masa ye sa tuma dɔ la a ye tɔn de bila o la c'est à dire ala tɛ mɛnɛ ka ci kana bonheur kɛ n'i ye o valeur ka bon i ma o fɛn min yɛrɛ tɛ jate adamadenya kɔnɔ a b'o de ci ma i ma fɔ k'i yaadalen don wa n'a ye tɔn bila ka na mɔgɔ bɛ se ka fɛn min tiri n'i bolo ye ten k'a kɛ mais n'a y'a sariya dɔrɔn i b'i yɛrɛ ɲin'a bolo ni min ko yaadala ala b'o de kɛ o la mais a filɛ dɛ ala ye olu min kɛ o la. O sera k'o yɛrɛ kɛ yen o ma se ka foyi ɲɛ ka ninnu dégager ka bɔ yen dɛ masiba jiginna o kan o ka dɔgɔyama n'o ka tɔɔrɔya c'est à dire n'o ka fiɲɛ n'o ka jasiri ala y'a yira o yɛrɛ la ko an ye to dɛ bi mɔgɔw n'aw fana ko a bɛ se ko la ko aw ta ye hɛrɛ ni ko sugu bɛɛ dɔ ye ala ma besoin yɛrɛ ka fɛn caman yɛrɛ ci aw ma a tɛna mɛrɛ ka jigin. A tɛna lolo de bɔ sanfɛ ka dugukolo haraki n'a ye a bɛna fɛn bila ka na aw ma hali ji i bɛ min min ka baro n'a ye a b'a woyo ka don i ka ye o tuma o ye mako salen ye ala k'an kunnadiya ala ko fasabba alayhim rabbuka sawta azabi n tun bɛ tɔri ka kuma fɔ la sabudukaw firawuna ka mɔgɔw tɔri donna o kan fɛn min donna o kan k'a ɲɛfɔ. O nana o la kɔfɛ tellement que ni adamaden kafiriyala i dusukun bɛ datugu i ɲɛ bɛ fiyɛ i tɛ foyi faamu a b'i kɔnɔ ko diɲɛ b'a kunfɛ de a kɛra mɔgɔw kɔnɔ o bɛ mun de fɔ ko ji de jara ko nili min bɛ Misira kɛrɛfɛ kɔ min bɛ yen ko kɔ de jara ko ni kɔ dun jara ka ban tɔriw balo yɔrɔ ye ji ye ko ni kɔ jara ka ban dɔrɔn ko tɔriw bɔra ka yɛrɛkɛ ka don dugu kɔnɔ ko c'est la nature. N'adamaden fiyɛna a fiyɛna de oui ala k'o kɔrɔna kɔnɔ ko hali n'ale ala ka sangaba 7 dayɛlɛ o ka to dugukolo kan k'a filɛ ko o bɛna fɔ ko dayakulu na so kirati abusɔrɔ na hali n'ale ala ka sangaba dayɛlɛ k'a yira kafiri ɲɛ fiyɛtɔ la min dusukun tɛ yeli kɛ tuguni n'ale ala ka sangaba dayɛlɛ k'a kɔnɔna kabako yɛrɛ la k'a b'a fɔ ko non ko dabali dɔ de bɛ c'est à dire ni adamaden fiyɛna quoi a t'a yɛrɛ dɔn a yɛrɛ a t'a yɛrɛ dɔn ani mɔgɔ min ala k'an kunna o la k'ala sugu waati taara ala ko fasabba alayhim rabbuka mɔgɔ min na ni i tigi ala de ka balo bɔ ka dɛ c'est pas la nature ayiwa fasabba alayhim rabbuka i tigi ala de ye balaw jigi o kan sawta azabin jangata cɛmancɛ parce que ni jangata ninnu kun y'i sɔrɔ a y'i lube o ni jangata yɛrɛ kɔfɛla fitinin y'i cɛ dɔrɔn a k'i lube ala ko a cɛmancɛ sawta azabin jangata cɛmancɛ de jigila o kan a m'o lube fiyewu masiba gɛrɛ de jigira k'o halaki n'ala ko a b'i bugɔ a bolo de foyi wɛrɛ
Allahu akbar ala ka nyo ala ka giza ala ka foni otma ko alba dioma inna rabbaka labil mirsad awa ko ka fo bela jere ko ale ala be korosila ko mohammed amna fo e ka manto yo ko inna rabbaka ku itigi ala labil mirsad wa be duguman kela be dedena yani mla loje mirsadu ye donso be yoro min bo kodala so fala nu be yoro do cheka ode o yoro la ka alabe kun kono so nun to yi o be peni o jingen so ko do ko o be ka bonde façon de ke ko ado de kasabeta dabo wata yoro ja utma uba alabe ka bedatu ka wodon bo to ke o kana o kasa sama jona utma o flali ke ko position de yoro la o ba do ni kun kono pe na jimi kodala non kale to une position na telobé et puis na kasika ku non we abandé et c'est-à-dire aller la protéger les abasika ku fala telobé wa be fo o dendeli yoro le maka kun kono so dun kono iba do tina lupé kanayi parce que jile be o itna ya faji ko o tmana a to ta yoro ni itna lupé adama densité bamba ta la hala kala suye ako ko ka fo adama de be inna samuda ko samudu kaw adu kaw firawna na ka ko adama de jeni kala sugu ko inna rabbaka ko ka fo be ko muhammad lami tike allah la bil mirsad ba be ko nam na yoro la kuju kala be ibe dere yoro mi na ala bi ko rai ita lo ala fe o avec su avec le fetalo avec ira be kuju façon de mirale atina ke o yere itemi ya jatila ke imna yoro di oui wele do so no meteni ata lo wula fe do so mano dener kala ma korona tumadura ayere be ta ifajira wati do la wati rete mais ayere tumadura mi no yere ta la ka to blasrale ale sonso ni be ka to kono do o ba jiga kunye c'est dit haklite wati mi na jo imra lele o yala ko inna rabbaka labil mirsad ko ala taala be juma kala kiringire be dendena denden yorola utma ijabto ko jugula ala tenela itala bi na limi utmana woni lahara ka mirsad fanatikire ni diede ko jugu kala site la die ko ya imra lo bala buru be ko sida ala ka ko dia ala ka kisi ko jugu